देखी पारे अभद्र पिलाटा कौन घोड़ा तलटा उठा बोला सब बोला नुआ जगह भल लगुच देखिया नुआ नुआ लगुच तो गाय देखी पारे घोड़ा टाक गियर काम करनी बा गियर स्लिप कर कौन हो गियर स्लिप कर जाई कहार घोड़ा घोड़ार गियर स्लिप कर बॉल वेरी गुड अरे हाँ चलो 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 सार कौन कह चाहते एत बाट आइले कौन कह हमें बहुत दूर अड़सपुर केस के अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है उदयनाथ केस के किंतु हमें बाट बाड़ है अलग दिगरे पड़े जाऊ माँ वैष्णव देवी कृपा ठीक जगह आसी पहुंचू देखी पारे अभद्र पिलाटा कौन घोड़ा तलटा उठा अब देख तू अब तू गया बेटा अब तू गया एठिके आसिक कौन केमी लगुच तुम फीलिंग केमी लगुच बहुत भल लगुच गण पहाड़ गाँडे नथला एठी देखुछु हां एठी गाँडे नथला एठी बसी देखुछु गाँडे केवल से जो ये खाली जंगल फंगल नथला हम सुरा देखुतले यार पहाड़ दुकान पटा सब सार कौन कह चाहते एत बाट आइले कौन कह चाहते मैं नहीं बताऊंगा रहन हे वीडियो सारे जो एत बाट एत ऊपर आसी तुमको केमी लगुच हे प्रभु अरे पूरा ये अभी गाड़ी पहले दिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो गाइस देखि पारे बाप रे एटा केड़ बड़ पहाड़ बे पहाड़ नी बाप तैयारी न होवा सतरे पहाड़ भीतर को अलाउ नहीं ना भीतर को अलाउ नहीं देखिए बाहर ठाकुर तो भीतर अच्छा ना सब ये अवतार ना कहीपर अरे नरे नरे विषय जो आंकर विषय माता स्वयंवर हाँ सीता माता स्वयंवर होची माने सीता ठाकुराणी राजा जो द्रुपद राजा झील बाहर करने स्वयंवर करते सब राजा मैंने बस ये तीर कि मारी पारे तेणुक आमर रामचंद्र निजे तीर मारी तीर मार द्वारा मझे जो बयती जो चेयर पकई ना कौन जो सीटी बयती जो द्रुपद राजा बा हाँ द्रुपद राजा जो मंत्री लिखाई मंत्री राजा राजा मंत्री आ ओहो ये जे राजा ना से राजा मंत्री झील मझे जो ये स्वयं ना नहीं अर्जुन ये हूँ किए द्रौपदी
କିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯେ ମାଳ ଧରିଛି ସେ କିଏ ସେ ଯେ ହାତ ଧରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ହେଉଛି କେହି ମାରିପାରିଲେନି ଅର୍ଜୁନ ଲାଖ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ଜିତିଲେ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ସେଠୁ ଇଏ କଲେ ନା ଅର୍ଜୁନ ଜିତିଲା ପରେ ସେ ବାହାରିଲେ ସବୁ ରାଜା ଫେରିଲେ ଆଉ ସେଠି ପଥର ଭାସୁଛି ଦେଖିପାରିଲିନି ସେ ଉପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ପାଣିରେ ପଥର ଭାସୁଛି ହଁ ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଏ ଯୋଉ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ସର ବିଧା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ୟାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅନ୍ଧ ବାପା ମା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ନେବା ବେଳେ ବାଟରେ ଶୋଷ ହେଇଛି ଇଏ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ପାଣି ଆଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗ ଆଣିବ ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜା ଆସୁଥିଲେ ବାଣ ଧରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଟପ ଟପ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ଭାବିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହରିଣ ବୋଧେ ପାଣି ଟପ ଟପ କରୁଛି ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ସର ମାରିଲେ ଶ୍ରବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଜିଲା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଦଶରଥ ସର ମାରିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦବିଧି ସର ଶବ୍ଦ ଏମିତି ସର ଇଏ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଶୋଷ ବାଧାରେ ଥୋଇକିରି ଯାଉଥିଲେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଇଏ ହରିଣ ଫଣି କ'ଣ ହରିଣ ଭାବିକିରି ସେ ମାରିଥିଲେ ସେଇ ହରିଣ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଇନ୍ତି ସର ଧରି ସେ ଭାବୁଛି ଦଶରଥ ରାଜା ଦଶରଥ ସେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତମେ ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଲୁ ମୟୂର ମାଙ୍କଡ଼ ଦିଟା ଧଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରହିଛନ୍ତି ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଶୀ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ସାଡ଼େ ଆମର ବହୁତ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେତିକି ଟିକେ ହେଲା ଟିକେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଦେଲେ ଖରାପ ନା ଅଧିକ ଦେଲା ବେଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହବ ନା କ'ଣ ପାଇଲ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିନି ଛକା ଜଣେ ନେଇକି ମୋତେ ମାଗିଲା ମୁଁ ପଇସାଟା ଦେଲି ତାକୁ ପଇସା ଦେଲି ସେଇଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଲିଲା ମାନେ ମିଛ କଥା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲି ହଁ ଉପରେ ଅଛି ଛକା ମୋତେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲା ମୁଁ ସେଇଟା 10 ଟଙ୍କା ପଢ଼ିଦେଲି ସେ କଉଟା ହରି ମୋତେ ଦେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିକି ଭାରି କାମ ଲାଗିଛି ହଁ ସତରେ ସତରେ अरे बाप